Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible Reading. Nudun din laga swagat ase. Aji din 468. Aji laga pavitra kitab puribuli tu Levi chapters 1 through 4. Levi chapter 1 Bora Julai gina dia khan. Aro utu malik Moses ki matise aro monduli laga pavitra triple korbora tai lokoti khutta kurise kuise Israel laga baja khan ge janai dibi aro ta khan ge kubi apuni khan laga kunba manu tu malik ki dibule ki pa anise kuile apuni khan dibule anibi kuru phuisi matlab palya janwar aro pera jagole tai palya janwar ki July gina dibu kuile tai bimar na thagia ekta muta dibu lage tai itu niche khushi bura mondoli laga pavitra triple khor laga dorja de udu malik agi dibo aru tai udu July gine dia laga matha opor de nicher hat rakhibo aru itu ki tai laga pap nimide tera boli mani lobo aru tai udu phuisi ge udu malik agi morabo aru pujari khan Aaron laga chukura khan udu khun ge puja jaga opor de kol guri kine anibo je mondali laga pavitra triple khor laga dorja kinar de ase aru dai udu July gina dia laga chamara hatabo aru idu ge tokra guri kine katibo aru pujari Aaron laga chukura khan puja jaga opor de jui rakhibo aru khuri khan jui opor de thik pura rakhibo aru puchari khan Aaron laga chukura khan phak khan rakhibo matha aru tel khuri opor de thik pura ji joi opor de ase puja jaga opor de hulibi itu laga nari khan aru itu laga theng khan tai pani pura thulabo aru puchari itu sob puja jaga opor de julabo julai gina dia nam de ekta dia jui bura banai gini utu malik usor de ekta mitha gun aru tai laga dia phera chakuli pura hoile matlab phera nohoile chakuli julai gina dibole tai bimar na thakia ekta mutta anibo aru tai utu malik aki itu gi bucha jaga laga uttar fene kinar de murabo aru utu pujari khan Aaron laga chukura khan itu laga khun puja jaga opor de gol guri kine pikabo aru tai itu ki tokra guri kine katibo itu laga matha aru itu laga tel lokote aru pujari itu khan thik pura khuri opor de rakhibo je puja jaga di thakia jui opor de ase hulibe tai nari khan aru theng khan pani pura thulabo aru pujari itu sob anibo aru puja jaga opor de julabo itu julai gine dia ase ekta dibole jui bura banaise utu malik osor de mitha gun laga aru tai utu malik osor de julai gine dibole chiria khan ase koile titia tai dibole nimidi anibo turtle dove chiria nahoile chuttu kopotor aru puchari itu puja jaga osor de anibo aru itu laga kulla phangabo aru itu ki puja jaga opor de chulabo aru itu laga khun puja jaga kinar de philabo aru dai itu laga chamara ge pangkha logoti phatabo aru itu ki puja jaga kinar de phurap pheni philabo jui laga ballu rakhya jaga de aru dai itu laga pangkha khan thuribo hulibi itu ki alak na koribo aru puchari itu ki puja jaga opor de chulabo udu khuri opor de ji jui opor de ase itu ekta julai gina dia ase jui bura julai gina dia udu malik osor de ekta mitha gun Levi chapter 2 bijun dia khan aru jitia kunba utu malik osor de khaboli dibo tai laga dia phal ada hobo lage aru tai itu upor de tel thalibo aru itu upor de akarbati rakhibo
Aru tai itu Aaron laga chukura khan utu puchari khan osor te anibo. Aru tai itu pura hat phorta ata ulai lobo. Aru itu laga tel pura akarbati logote. Aru puchari itu laga nam pura bucha chakati chulabo. Jui pura chulagina dia nam de ekta mitha gun utu malik osor de. Aru pachigina thagya khabuli saman Aaron aru tai chukura khan laga hobo. Itu utu malik osor de jui pura chulagina dia ekta bisi popitro saman ase. Aru apuni ekta popitro khabuli saman jui de pakai kini tibuli anise koile itu phal atake tel lukote milai gina sutta na thakia cake hobo lage. Na hoile sutta na thakia biscuit tel pura musigine. Aru apuni laga popitro khabuli saman porton ki te pai kini tipu koile itu phal ata laga sutta na thakia hobo lage. Tel logote milai gine. Apuni itu ki tukra kuribi aru itu opor de tel thalibi. Itu ekta khabuli dia ase. Aru apuni popitro ekta khabuli saman tel pura pakai gini tibu koile itu phal atake tel pura panabi. Aru apuni itu khan pura panai dia khabuli saman udu malik osor de anibi. Aru jitia itu puchari osor de rakhibo. Tai itu pucha chaka osor de anibo. Aru puchari utu khabuli dia saman pura olop lobo. Aru pucha chaka opor de chulabo. Itu chulegini ekta dia ase. Ekta mitha gun utu malik osor de. Aru khabuli dia pura chip pachigini ase. Aaron laga aru tai chukura khan laga hobo. Itu udu malik osor de chulai gina dia ekta bisi popitro saman ase. Khabu saman de nadibi ji apuni udu malik osor de anibo. Sota pura banai gine. Kile koile apuni na chulabo sota. Na hoile kipa mo bani udu malik osor de chulai gina dibule. Popitro boila kuti khan hoile apuni utu malik osor de dibo. Hoilebe itu khan ge ekta mitha gun nimite bucha chaka opor de na cholabi. Aru apuni laga sob popitro khabule. Dia saman ge apuni nimok pura milabi. Apuni laga ishor logoti khutta milagine rakhya laga nimok ge apuni nature dia khabule saman de. Kumdi hobo nadibi apuni laga sob tibule saman khan logote apuni nimok dibi aru apuni utu malik osor de tibule apuni laga poila bichon laga ekta khabu saman ase goile apuni utu poila bichon laga khabu saman nimite jui pura sukai gini kacha bichon dibi matlab pura ghash laga bichon. Aru apuni itu opor de tel thalibi aru itu opor de akarbati rakhibi. Itu ekta khabuli dia ase. Aru puchari itu pura olop chulabo pichon laga ghash laga olop phak. Aru tel laga olop phak. Pura akarbati logote utu malik osor de itu ekta chulai gina dia ase. Levi chapter 3 Mondoli dia khan. Aru tai ishor nam de shanti nimide kattigine dia se koile tai palya janwar pura dia se koile itu ekta muta na hoile maiki hoilibi tai utu malik aki itu bimar na thakya dibo. Aru tai tia laga matha obode niche hat rakhibo aru itu ki mondoli laga popitro triple khor laga durja de morabo. Aru Aaron laga chukura khan udu puchari khan udu khun ge pucha jaka ge gol guri gina phekabo. Aru tai shanti nimiti kati gina dia ge udu malik osor de chulai gini dibo. Del je nari khan bon gure aru sob del je nari khan opor de ase. Aru duita ketni aru itu khan opor de thagya del je gomor laga kinar de ase. Kulija opor laga mungso kitni khan logote itu tai loi lobo.
Aro Aaron laga chukura khan itu ki puja jaka di chulabo katikina chulabo opor de je joy opor de thakya khuri opor de ase itu joy bura chulai gina dia ase uto malik osor de ekta mitha gun aro dai uto malik osor de shanti nimiti katikina phera jakuli dibo koile mota nohile maiki tai itu bimar na thakya dibo tai ekta phera bacha dibo koile titia tai itu uto malik aki dibo aro dai dia laga matha opor de nicher hat rakhibo aro mondali laga popitro triple khor age itu ki morabo aro Aaron laga chukura khan itu laga khun ge pucha jaka opor de kol guri gine phikabo aro dai uto malik osor de shanti nimiti katikina tiage chulai gina dibo itu laga tel aro pura pokor tai itu ki pichi laga hardi pura tani gina ulabo aro nari khan bon kuria tel aro sob tel je nari khan opor de ase aro duita kidney aro itu khan opor de thakya tel je komor laga kinar de ase aro kulija opor de thakya mongso kidney khan lote itu dai ulai lobo aro puchari itu ki pucha jaka opor de chulabo itu uto malik osor de chulai gine dia khalo ase aro dai ekta chakuli tia ase koile titia dai itu uto malik aki dibo aro dai itu laga matha opor de nicher hat rakhibo aro mondali laga popitro triple khor aki itu ki morabo aro Aaron laga chukura khan itu laga khun ke pucha jaka opor de kol guri kina phikabo aro dai nicher dia ki dibo matlab uto malik osor de chulagina dibo nari khan ge bon guria tel aro sob tel je nari khan opor de ase aro duita kidney aro itu khan opor de thakya tel je kumor kinar de ase aro kulija opor laga mongso kidney khan logote itu dai ulai lobo aro puchari itu ki pucha jaka opor de chulabo itu chulagina dia khalua ase ekta mitha gun nimide sob tel uto malik laga ase itu hudai thakya niyom hobo apuni khan thakya sob jaka de apuni khan laga bura khandan khande tade apuni khan del holibe nohile khun nakhabi Levi chapter 4 najanya pap khan nimide dibole aro uto malik Moses logoti khota kurise kuise Israel laga bacha khan ge janai dibi kubi kunba ekta atma na jani kine uto malik laga kunpa niyom khan namani kine pap kurise je guribo na lage aro itu khan laga kunpa ge ulta kurise puchari chun ge popitro kurise manu khan laga pap hisab de pap kurise koile titia tai ge nicher pap nimite anibo dibi je dai pap kurise uto malik osor de pap nimite dibole bimar na thake ekta chuttu phuisi aro dai uto phuisi ge mondoli laga popitro triple khor laga durja de uto malik age anibo aro dai nature hat uto phuisi laga matha opor de rakhibo aro uto malik age uto phuisi ge morabo aro puchari jun popitro ase uto phuisi laga khun ge lobo aro mondoli laga popitro triple khor de itu anibo aro uto puchari nicher angoli uto khun di khusabo aro uto malik age sat par uto khun ge phikabo popitro jaka laga porta age aro uto puchari olup khun uto malik age mitha akarpati laga pucha jaka laga singkhan opor de rakhibo je mondali laga popitro triple khor pitor de ase aro uto phuisi laga pura khun ki chulai gine dia pucha jaka laga nichi thalibo je mondali laga popitro triple khor laga durja de ase aro dai pap nimiti dia uto phuisi laga sob tel olabo tel je nari khan ge pon kurise aro sob tel je nari khan opor de ase
আৰু দুইটা কিডনী আৰু ইটোখান ওপৰতে থাকি দেল যি কোমৰ কিনাৰ দি আছে আৰু কুলিচা ওপৰ লগা মংস কিডনী খান লগতে তাই ইটো ওলাই লব চিনিকা শান্তি নিমিত্তে কাটি কিনে দিয়া ফুইছি পুৰা ওলাইছে আৰু উটো পূজাৰী চুলাই কিনে দিয়া পূজা জাগা ওপৰতে ইটোখান চলাব আৰু উটো ফুইছি লগা জামাৰা আৰু ইটো লগা পুৰা মাংস ইটো লগা মাথা লগতে আৰু ইটো লগা ঠেং খান লগতে আৰু ইটো লগা নাৰী খান আৰু ইটো লগা পাইখানা মতলব পুৰা ফুইছি কি তাই পুখি কিনে কেম্প পাহাৰ দি একটা চাপা জাগা দি লৈ যাব যি জাগা দি জুই লগা ফালু খান ফিলাই আৰু ইটো কি খুৰি ওপৰতে জুই বুৰা জ্বলাব যি জাগা জুই লগা ফালু খান ওলাই কিনে ফিলাই তাতে ইটো কি জ্বলাব আৰু ইছৰাইল লগা পুৰা মণ্ডলী নাজানে কিনে পাপ কৰিছে কইলে আৰু ইটো মানুহ খান লগা চুকু খান পুৰা লুকাইছে কইলে আৰু তাই খান কিবা কৰিছে যি উটো মালিক লগা নিয়ম পৰা উল্টা আছে আচলতে যি কৰিব নালাগে আৰু গলতি আছে যেতিয়া উটো পাপ যি তাই খান ইটো উল্টা দি পাপ কৰিছে জানিছে তেতিয়া উটো মণ্ডলী উটো পাপ নিমিত্তে একটা ছোট্ট ফুইছি দিব আৰু ইটো কি মণ্ডলী লগা পবিত্ৰ ট্ৰিপল খৰ আনিব আৰু মণ্ডলী লগা পুৰা খান উটো মালিক আগে উটো ফুইছি লগা মাথা ওপৰতে নিজৰ হাত খান ৰাখিব আৰু উটো মালিক আগে উটো ফুইছিকে মৰাব আৰু পূজাৰী যোন পবিত্ৰ আছে উটো ফুইছি লগা খুনকে মণ্ডলী লগা পবিত্ৰ ট্ৰিপল খৰ আনিব আৰু উটো পূজাৰী অলপ খুন দে নিজৰ আঙুলি খোচাব আৰু ইটো কি 7 বাৰ উটো মালিক আগে ফেকাব মতলব উটো পৰ্টা আগে আৰু তাই অলপ খুন উটো মালিক আগে থাকিয়া পূজা জাগা লগা সিং খান ওপৰতে দিব যি মণ্ডলী লগা পবিত্ৰ ট্ৰিপল খৰ ভিতৰ দি আছে আৰু পুৰা খুন জ্বলাই কিনে দিয়া পূজা জাগা লগা নিচি ঢালিব যি মণ্ডলী লগা পবিত্ৰ ট্ৰিপল খৰ লগা দৰ্জা দি আছে আৰু তাই ইটো পুৰা সব তেল লব আৰু পূজা জাগা ওপৰতে জ্বলাব আৰু তাই পাপ নিমিত্তে দিয়া ফুইছি লগতে যি কৰিছে ইটো ফুইছি লগতে এনেকা কৰিব ইটো লগতে এনেকা শেষ কৰিব আৰু উটো পূজাৰী তাই খান নিমিত্তে পাপ তেৰাব আৰু ইটো তাই খানগে মাপ কৰিব আৰু তাই ইটো ফুইছিকে পুখি কিনে কেম্প পাহাৰ দি ওলাব আৰু ইটো কি জ্বলাব চিনিকা তাই পইলা ফুইছিকে জ্বলাইছে ইটো মণ্ডলী নিমিত্তে একটা পাপ নিমিত্তে দিয়া আছে যেতিয়া একটা ৰাজা পাপ কৰিছে আৰু কিবা না জানি কিনে তাই লগা ঈশ্বৰ উটো মালিক লগা নিয়ম কি উল্টা কৰিছে যি কৰিব নালাগে আৰু গলতি হৈছে নহলে তাই লগা পাপ যি পাপ তাই কৰিছে তাই জানিছে তাই নিজে দিবলৈ আনিব ছাগলী লগা একটা বাচ্চা বিমাৰ নাথাকে একটা মোটা আৰু তাই নিজৰ হাত উটো ছাগলী লগা মাথা ওপৰতে ৰাখিব আৰু ইটো কি উটো ৰাজা উটো জাগা দে মৰাব যি জাগা দি তাই খান উটো মালিক আকি চুলাই কিনে দিব নিমিত্তে মৰাই থাকে ইটো একটা পাপ নিমিত্তে দিয়া আছে আৰু উটো পূজাৰী নিজৰ আঙুলিৰ পৰা পাপ নিমিত্তে দিয়া লগা খুন লব আৰু চুলাই কিনে দিয়া লগা পূজা জাগা লগা সিং খান ওপৰতে ৰাখিব আৰু ইটো লগা খুন কে চুলাই কিনে দিয়া পূজা জাগা লগা নিচে ঢালিব আৰু তাই ইটো লগা পুৰা তেল উটো পূজা জাগা ওপৰতে চলাব শান্তি নিমিত্তে কাটি কিনে দিয়া লগা তেল নিচিনা আৰু উটো পূজাৰী তাই লগা পাপ কে ভাৱনা কৰি কিনে পাপ নিমিত্তে তেৰাব আৰু ইটো তাইকে মাপ কৰিব আৰু কোনবা মানুহ নাজানি কিনে পাপ কৰিছে কইলে যি তাই উটো মালিক লগা নিয়ম হিচাপ দি উল্টা কৰিছে যি কৰিব নালাগে আৰু গলতি হৈছে নহলে তাই লগা পাপ যি পাপ তাই কৰিছে মন দি আহিছে তেতিয়া তাই নিজে দিবলৈ আনিব ছাগলী লগা একটা বাচ্চা বিমাৰ নাথাকে একটা মাইকী নিজৰ পাপ নিমিত্তে যি তাই কৰিছে আৰু তাই নিজৰ হাত
pap nimiti dia laga matha opor te rakhibo aro chulai kine dia jaka de utu pap nimiti dia ke murabo aro utu puchari nichir anguli pura itu laga khun lobo aro chulai kine dia laga pucha jaka laga sink khan opor te rakhibo aro itu laga pura khun pucha jaka laga nichi thalibo aro tai itu laga sob tel ulai lobo jinika shanti nimiti kati kine dia laga tel ulai luise aro utu puchari utu malik osor de ekta mitha gun nimiti itu ki pucha jaka opor ti chulabo aro utu puchari tai nimiti pap tirabo aro itu tai ki map kuribo aro tai ekta pap nimiti ti bole ekta phera bachani sikuile tai itu ekta bimar na thakya maiki anibo aro tai nichir hat utu map pap nimiti dia laga matha opor ti rakhibo aro itu ki ekta pap nimiti dia nam ti murabo utu jaga de ji jaga de tai khan julai gina di bole ki morai thake aro utu puchari itu pap nimiti dia laga khun ke nichir anguli pura lobo aro itu ki julai gine dia laga pucha jaga laga sink khan opor ti rakhibo aro itu laga pura khun pucha jaga laga nichi thalibo aro tai itu laga sob tel ulai lobo jinika shande nimiti phera bacha ki katti kine dia khan laga tel ulaise aro utu puchari itu khan utu pucha jaga opor ti chulabo aro malik osor de chulai gina dia hisab de aro utu puchari tai laga pap nimite ji tai kurise itu dirabo aro itu tai ge map kuribo Ishor bra ashish kuru boli dibo jiman mano mon digina huni luise aro pavitra atma hi apuni khan jivan de asurit kam hoboli dibo Ishori sob manu ki ashirwad dibi Jai Masi